अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कश्मीर। जैसे कि आपको मालूम है, कश्मीर इस खित्ते का बहुत एक इम्पॉर्टेंट इलाका है जो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक मुतनाज़ा इलाका है। चाइना उसके कुछ हिस्से क्लेम करता है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया पूरा का पूरा कश्मीर क्लेम करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी अहमियत पे बात करें, मैं इस चीज़ का भी एतराफ़ करूँगा कि मैं ज़ाती तौर पे इस टॉपिक पे इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि जैसे कुछ दोस्तों को शायद इल्म होगा कि मेरी फैमिली भी जम्मू और कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी 1947 में। और बेशक हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे, वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़ जी एज अ फैमिली। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान ने बहुत दिया, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है अल्लाह का। लेकिन दिल कभी कभी करता है कि हम भी अब जाएं, अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर जाके दुआ पढ़ें, अपने पुराने घर देखें जाके हमारे बुज़ुर्ग वहाँ कैसे रहते थे, क्या छोड़ के वो आए पीछे, और वो पाकिस्तान आए तो क्या ख्वाब लेके आए। फ़िलहाल तो खैर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिल में ख्वाहिश है और अल्लाह के घर की उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि हम आज़ादी से उस इलाके में जाएंगे और अपने सारे पुराने जो यादें हैं अपनी, उसको रिलीव करेंगे दोबारा से। तो दोस्तों, इस वक्त इस वीडियो के बनाने का मकसद है हम इंडिया के कब्ज़े में जो कश्मीर है, यानी कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को डिस्कस करें। और ज़्यादा डिटेल में हम, चूँकि आबादी ही ज़्यादा जम्मू और कश्मीर के इलाके में है, तो ज़्यादा डिस्कशन हम उसी पे करेंगे। दोस्तों, अगर कश्मीर की बात करें तो जैसे आपको मालूम है वो मुतनाज़ा इलाका है और पाकिस्तान, इंडिया ने जंगें भी लड़ी हैं उसके पीछे। बेसिक दोनों ममालिक का क्लेम क्या है? पाकिस्तान ये कहता है क्योंकि आज़ादी के वक्त जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी वो पाकिस्तान के साथ अटैच हुए थे, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बिल्कुल मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि क्लेम क्या है पाकिस्तान का। डिटेल इसमें ज़ाहिर बात है और भी है। इंडिया ये क्लेम करता है चूँकि उस वक्त जो डोगरा ख़ानदान के महाराजा थे हरी सिंह, वो एक्सेशन एग्रीमेंट कर गए थे इंडिया के साथ, इसलिए ये इलाका इंडिया को उन्होंने दे दिया था और इंडिया का हिस्सा बना दिया था। ये बेसिक दोनों ममालिक का क्लेम है। अब इसके बारे में ज़ाहिर बात है आपने बहुत पढ़ा भी होगा, टीवी पे भी रोज़ आया होता है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। असल जो इसमें देखने की चीज़ ये है कि जब आप थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कश्मीर पाकिस्तान या इंडिया के बीच में मुतनाज़ा इलाका नहीं है, बट एक कश्मीर का जो इलाका है उसमें ज़्यादा क्लेम मजहबी है, यानी कि हिंदू और मुसलमान क्लेम है, वो मुल्कों का क्लेम नहीं है वो। अब वो कैसे? बेसिकली हुआ ये कि जो कश्मीर में बड़ी थोड़ी सी आबादी है जो कश्मीरी पंडितों की, वो ये क्लेम करते हैं कि कश्मीर शुरू से हिंदुओं का इलाका था और 12वीं सदी में जब शाह मीर का ख़ानदान आया और उसने हुकूमत शुरू की तो उसने जनाब बड़ा जुल्म किया और उसने इनके बुत तोड़े, इनको कन्वर्ट किया, मुसलमान बनाया सबको, और बहुत सारे पंडितों को भगा दिया कश्मीर से और बड़ों को मार भी दिया। बड़ा जालिम था जी शामिर। तो उसने आके जनाब इनकी क्लेंजिंग की और इन्होंने इसमें आबादी जो है वो इसलिए इतनी ज़्यादा कश्मीर में आपको 90% तक मुसलमानों की मिलती है कि हिंदुओं को उन्होंने छोड़ा नहीं उस इलाके में। अब अगर आप थोड़ी सी भी हिस्ट्री देखें तो ये आज़ादी से पीछे अगर आप जाएं तो पिछले 400-500 साल की तारीख है, यानी कि उसका रिकॉर्ड मिलना चाहिए अगर बाकी इतना बड़ा जुल्म हुआ उस इलाके में, जो कि नहीं मिलता। बहरहाल हिंदुओं का ये क्लेम है। अब सवाल ये पैदा होता है ये क्लेम हिंदुओं के जहन में आता कहाँ से है? अगर आप कश्मीर की या किसी भी इलाके के बीच में दो लोगों के बीच में फैसला करना चाहें और उसकी तारीख के बारे में बात करनी हो तो जाहिर बात है आप रिकॉर्डेड हिस्ट्री निकालते हैं, आप वहाँ के रिकॉर्ड्स निकालते हैं, पुरानी किताबें निकालते हैं, लोगों की गवाहियाँ लेते हैं, आप पता करते हैं कि इस इलाके में हुआ क्या था। अब बदकिस्मती से कश्मीर की कोई ख़ास रिकॉर्डेड हिस्ट्री तो है नहीं। वाहिद एक किताब है राज तरंगिनी नामी, जो संस्कृत में लिखी गई थी 12वीं सदी में। कल्हाना नामी एक कश्मीरी पंडित था हिंदू, और उसने ये किताब लिखी थी। ये किताब एक किताब नहीं है, ये 8 किताबें हैं। बड़ी डिटेल में उसने बताया कि जनाब कौन सा बादशाह कब था, कौन सा बादशाह कैसे उसको हराया गया, जंगें कौन सी लड़ेगी, बड़ी तफसील में उसने इसके बारे में लिखा है। अब इस किताब को हिंदू क्लेम करते हैं एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि इससे हमें ऑथेंटिकली पता चलता है कि कश्मीर जब से बना, यानी कि ज़मीन में कश्मीर पहली बार नाम किसने लिया था, इनके भगवानों के बारे में बात करते हैं, वो आगे चल के सीरीज़ में हम उस पर भी बात करेंगे
کہ وہاں سے پوری راج ترنگینی نے ان کو پوری تفصیل دی ہے۔ اب اس تفصیل کو جب ایک ہندو پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے یار واقعی بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ، تو یہ تو علاقہ ہی ہمارا تھا، مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا۔ اور یہ مائنڈ سیٹ جب ان کے ذہن میں آتا ہے تو پھر کشمیر میں وہ اتنا ظلم آج کر پاتے ہیں۔ ورنہ آپ خود سوچیں، ٹھیک ہے آپ کا کوئی اور مذہب ہے، ہمارا کوئی اور مذہب ہے، لیکن پھر بھی رحم تو انسان کے دل میں آتا ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے ہیں وہاں، عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ تفصیل میں اگر آپ جائیں، وہ پیلٹنگ جو کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر، وہ جو ظلم کرتے ہیں اس کے لیے موٹیویشن ان کو جو ملتی ہے وہ اس تھیوری سے ملتی ہے کہ جی مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان کے اوپر۔ اب اس چیز کو اگر آپ راج ترنگینی کو بھی اگر دیکھیں تو باقی جو مذہب کے لوگ ہیں وہ اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں۔ وہ کیوں ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ راج ترنگینی جب لکھی تھی کلہانہ نے تو اس نے باقاعدہ مانا تھا اس چیز کو کہ اس کا جو سورس ہے اس پوری ریسرچ کا وہ 600 سال پرانی ایک نلمتا پرانا نامی کتاب ہے، جو ایک ہندو مذہبی کتاب ہے۔ یعنی کہ ایک ہندو پنڈت نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے بتایا کہ جی کشمیر میں یہ ہوا ہے، اور اس کی جو سورس تھی وہ ایک ہندوؤں کی مذہبی کتاب تھی، تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر ہندوؤں کی فیور میں ہی ہوگی، کوئی مسلمانوں کا یا بدھوں کا، بدھسٹ کا تو ذکر نہیں ہونا اس میں۔ تو اس لیے کئی لوگ اس کو ڈسپیوٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر راج ترنگینی کو کبھی پڑھیں تو آپ کو اس میں نا بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو حقیقت سے ہٹ کے ہیں۔ جیسے اس میں کہا گیا تھا جی کہ یہ بھگوان آسمان سے اترتے تھے ہندوؤں کے اور لوگوں کو آ کے انصاف دیتے تھے، یا مکہ مارتے تھے اور دیوار توڑ دیتے تھے، یا ترشول مارتے تھے اور وہ جو نیزہ ہوتا ہے ان کا، اور پہاڑ توڑ دیتے تھے، زمین میں تلوار مارتے تھے تو پانی نکل آتا تھا، اور ایک اس علاقے میں ناگراز رہتے تھے جو ہندو جو پوجا کرتے تھے سانپوں کی، اور وہ جب ان کا دل کرتا تھا ناگ بن جاتے تھے، جب دل کرتا تھا انسان بن جاتے تھے۔ یعنی کہ اس طرح کی چیزیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ راج ترنگینی میں کلہانہ نے لکھی ہیں۔ یہ تو ہوگی کچھ اس طرح کی باتیں جو متھ سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ بہت پرانی۔ اب راج ترنگینی کو بھی اگر آپ کلوزلی مانیٹر کریں تو اس میں متھ کے علاوہ کچھ چیزیں فیکچولی بھی غلط ہیں۔ جیسے جو تیسری کتاب ہے راج ترنگینی کی، اس میں انہوں نے رانادتیہ نامی ایک بادشاہ کا ذکر کیا ہے اور اس کی حکومت دکھائی ہے 300 سال۔ 300 سال تو کوئی انسان زندہ نہیں رہتا، نہ ہی رہا ہے، نہ ہی ہندوؤں کے مذہب میں ایسی کوئی اس بادشاہ کے بارے میں چیز ہے۔ یہ ایک فیکچولی چیز غلط ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ بک 1 میں ایک بادشاہ انہوں نے بتایا ہے، میری کلا بادشاہ انہوں نے بتایا ہے کہ آج سے تقریباً 2700 سال پہلے وہ بادشاہ آیا تھا، لیکن اس کا جو بیٹا ہے توراناما، اس کا ذکر کیا ہے آج سے 2000 سال پہلے۔ یعنی کہ باپ کی حکومت اور بیٹے کے ذکر کے بیچ میں 700 سال کا گیپ ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو آج بھی ڈسپیوٹڈ ہیں، اور لوگ اس لیے اس کو ریفرنس کے طور پہ لے لیتے تھے راج ترنگینی کو، لیکن اس کو فالو نہیں کرتے اگر آپ ہسٹورینز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں۔ اب بہرحال جیسے میں نے کہا، ہندو کلیم کرتے ہیں کہ یہ علاقہ ان کا تھا، تو راج ترنگینی میں انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ ہسٹری جس کو کہتے ہیں نا، اگر آپ تاریخ میں جائیں تو آپ جتنا بھی پیچھے چلے جائیں ایک پوائنٹ آئے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ اس سے پیچھے بھی کچھ ہوا ہوگا۔ یعنی کہ ہسٹری از ناٹ سم تھنگ ویئر یو کین اسٹارٹ فرام دا بگننگ۔ تو راج ترنگینی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ بیسکلی شروع ہوتی ہے کہ کشمیر کیا تھا، کشمیر بنا کیسے۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔